isda nakasabit sa ating pangarya. Oh. Aloy, pinutol na. Ay, kuyasan. Kuyasan guys, oh, laki. Oh. Ang laking kuyasan guys ito. Guys, oh. Nahuli na ating pamburt-burot. Kuyasan. Ang laki nito guys, oh. Tara. Dumami guys ating pamburt. Yan pala guys yung ating mga pamburt na butangan. Buti guys, hindi nakalagot. Laki, oh, may 5 kilo.